हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। समस्त शिक्षक आशायी बंधु मानू मोर यूट्यूब चैनल एमकेएम एजुकेशन को स्वागत। तो फ्रेंड्स, आपण मैंने जानते आमर ओडिया व्याकरण प्रैक्टिस सीरीज चलती जोटा कि एग्जाम पर्यंत पूरा एलटीआर एग्जाम पर्यंत पूरा बलवत्तर रहिबो, कंटिन्यू चलिबो। तो आज आम प्रैक्टिस क्लास 21 को आलोचना करबा। तो या पूर्व आम 20 टी एमसीक्यू क्लास को आलोचना कर सारी। जो मैंने देखी ना दयाकोरी चैनल रे अच्छी आपण मैंने प्लेलिस्ट को चेक करी क्लास टी को देखि पारिबे। ठीक अच्छे। तो यही चैनल रे आपण मैंने भावुथे कि अन्य कौन सी क्लास होनी, ये चैनल केवल आमर ओडिया क्लास ही हेबो। ठीक अच्छे। तो ओडिया क्लास ही हेबो। तो ये ओडिया रे आपण मैंने किपरि भाव रे 45 रु 40 प्लस या 42 भली स्कोर करि परिबे, एथि प्रति ध्यान देबे। तो एप्रति मु मो तरफ जिते चेष्टा करने कथा निहाती भाव में आपको हेल्प करी। आपण मैंने निजर चेष्टा जारी रखु, निश्चय भाव सफल पाइबे। तो क्लास टी को शेष पर्यंत देखिए। वीडियो टी भल लगे लाइक कमेंट शेयर करेंगे। ठीक अच्छे। तो चलतु आज क्लास टी को आरंभ करवा। ता पूर्व कही रखे कि जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु। आ वीडियो टी भल लगे लाइक कमेंट और शेयर कर। ठीक अच्छे। चलतु आज प्रथम प्रश्न कौन अच्छी। आज प्रथम प्रश्न अच्छी, कुश्चित आचार एक पद प्रकाश कले कौन है। देखो कुश्चित आचार आ गोटे अच्छे कुश्चित आकार, दुईटा अच्छी। आप मन रखिए कुश्चित आचार कहले पदाचार है। ठीक अच्छे। कुश्चित आचार कहले पदाचार यार सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न टी पढ़ा जे केउठी केउठी ठीक बोली बुझाची। शुद्धि अशुद्धि प्रश्न आपण माने शुद्धि अशुद्धि को प्रैक्टिस करंतु, लेखि लेखि प्रैक्टिस करंतु। सुसुप्ति स्पेलिंग देखंतु, सुसुप्ति 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 सुसुप्ति। तो सुसुप्ति रो स्पेलिंग होची दंतेश प्रथम आसीबो, सु सुप्ति। ठीक अछि। दंतेश तापर मूर्धन्यस सुसुप्ति, ए जो यार सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न को देखिबा। मु अयोध्या कली किंतु रेखा को पाइली ना, यह क्यों प्रकार वाक्य बोली पचारछि। देखंतु किंतु, परंतु, एवं ये सब अवय पद लगी वाक्य रे। यार अर्थ यह क्यों प्रकार वाक्य, यह एक यौगिक वाक्य। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न को जीवा। कला मेघी, कला मेघी एथे क्यों प्रत्यय जोग होइछि। यदि हमें कला मेघी रो प्रकृति प्रत्यय करबा कौन हेबो ना, ई प्रत्यय जोग होइछि दीर्घई हर्षई ए ना रु। जदि हम देखिबा कला मेघी रो प्रकृति प्रत्यय कले कला मेघ सहित जदि हमें दीर्घई प्रत्यय जोग करबा, ई प्रत्यय जोग करबा ताहा हिबो कला मेघी। यह होछि एक स्त्रीलिंगवाचक शब्द। ठीक अछि। तो सठिक आंसर होला ऑप्शन ए, ई दीर्घई। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न बुझिबा। महापद्म यह क्यों प्रकार समास बोली पचारछि। अवयभाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास ना कर्मधारय समास। देखो महा आ पद्म गोटे विशेष पद अच्छी आ गोटे विशेषण पद अच्छी। तो विशेष और विशेषण पद कहले आम जानते यह हूँ कर्मधारय समास। जदि यार व्यास वाक्य को आम बुझा तो व्यास वाक्यटी कौन हेबो ना, महत महान अटे पद्म। ठीक अच्छे। महान अटे पद्म महापद्म। ठीक अच्छे। महत सॉरी देखो महत आउट अच्छी महती आउट अच्छी महान। ये तीनोटी जिते पूर्व पदरे लगी समस्त पदरे परिवर्तन हम तो यह महा रूप में कार्य कर। ठीक अच्छे। तो महापद्म जो देखो महा होगा तो यह जो व्यास वाक्य करवा कौन है ना, महत अटे पद्म। ठीक अच्छे। मन रखिए आ स्त्रीलिंग वाचक होता महती हो। ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी, षड्रथ संधि रूप कौन है। षड्रथ 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 कौन कहले तो षट युक्त रथ, षट युक्त रथ, षट युक्त रथ, सयुक्त रथ। देखो षड्रथ यदि हम प्रकृति संधि करवा षट युक्त रथ, मन रखिए षट युक्त रथ षड्रथ मूर्धन्य षट युक्त रथ षड्रथ यार सठिक आंसर। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न को जीवा। पुरोहित मंत्र पढ़िले जो पढ़िले यह कौ प्रकार क्रिया, समापिका क्रिया, मिश्र क्रिया
असमापिका क्रिया अमिश्र क्रिया आपण देखंतु पढ़िले यह होती गोटे पदरे वर्णना कराई गोटे पदरे जो प्रकाश करा जाउथवा क्रिया को आम कौन कहती अमिश्र क्रिया बोली कहती तो आम मिश्र क्रिया कौन करवा दुईटी पद कर पठन कले जहा पढ़िले मध्य ताहा तेणु पठन कले दुईटी पद हो जाउछि पढ़िले गोटे पद हो जाउछि यह गोटे पदरे प्रकाशित क्रिया को आम अमिश्र क्रिया बोली कहिथाउ तो यार सठिक आंसर कौन हो ना अमिश्र क्रिया यार सठिक आंसर ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न को जीवा एमिति हेबो बोली मु आगरु अनुमान करूथि एमिति हेबो ठीक अछि एमिति हेबो आमे मु तुलना कली कि मु संभावना कली कि एमिति हेबो बोली मु आगरु जानथिले अर्थ किछि उटे भलो हेतिबो किबा खराब हेतिबो किबा आउ किछि घटना घटितिबो अर्थ गोटे आमे गोटे उपमा देले जे एमिति हेबो बोली मु जानिथिले आगरु अर्थ मु सादृश्य बोधक अवयव प्रयोग कली एमिति हेबो बोली मु जानिथिले तो सादृश्य बोधक हिबार सठिक आंसर ठीक अछि परवर्ती प्रश्न जोगी माने भौतिक सुखरु दूरे रुहंती यह केउ विभक्ति बोली पचारछि षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति चतुर्थी विभक्ति ना पंचमी विभक्ति आपण मन देखंतु सुखरु बोली पचारछि सुखरु तो रु ठारू मानक ठारू को विभक्ति हुए रु ठारू मानक ठारू को विभक्ति हुए यह हेउछि पंचमी विभक्ति ठीक अछि यह हेउछि कोन ना पंचमी विभक्ति परवर्ती प्रश्न को जीवा आपण माने वीडियो को पॉज करिवे प्रथमे माने निजर उत्तर को स्थिर करिवे तापरे मोर कथाटा को सुनबे ठीक अछि कारण सिटा कले आपण मानकर केते पढिचंती आपण मानकर कॉन्फिडेंस गेन ठीक अछि तो कार्तिक पूर्णिमा रे बोईता वंदाण उत्सव पालित हुए कार्तिक पूर्णिमा रे बोईत वंदन केबे हुए ना कार्तिक पूर्णिमा रे हुए ये जो कार्तिक पूर्णिमा गोटे निर्दिष्ट समय को बुझेला बा काल को बुझेला रे ठारे मानक ठारे अछि आइदर सप्तमी हबो नहले तृतीया हबो तो रे ठारे मानक ठारे अछि आउ एहा गोटे काल को बुझौछि ताले जो कोन एहा आइबो अधिकरण कारक सठिक आंसर कोन आइबो अधिकरण कारक काल काल होई गला विषय होई गला आउ स्थान ए तीनोटी क्षेत्र रे हमें सप्तमी विभक्तिर प्रयोग करिथांतु ठीक अछि तो यार सठिक आंसर कोन हिजबो अधिकरण कारक रे सप्तमी विभक्ति परवर्ती प्रश्न को जीवा कोइली रो मधुर स्वर रे समस्त को मोहित करथाय कोइल मधुर स्वर समस्त को मोहित करथाय ठीक अछि तो यह केउ प्रकार विशेषण बोली पचारछि यह केउ प्रकार विशेषण बोली पचारछि देखंतु कोइली रो मधुर स्वर तो स्वरटा केमतिका ना मधुर तो ये जो स्वर कोइल जो स्वरटा अछि स्वरटा केमतिका ना मधुर स्वर बोली पाइछि तो क्रिया विशेषण हबो ना विशेषण रो विशेषण हबो गुणवाचक विशेषण हबो ना हमरो क्रियाज विशेषण हबो देखंतु क्रिया रो जात होई नाही विशेषण एठी कोनोसी प्रकार विशेषण को विशेषित करि नाही आउ क्रिया को मध्य विशेषित करि नाही अर्थ स्वर रो गुटे गुण बा स्वरटा केमितिका ना मधुर तो एठी कहले हम गुणवाचक विशेषण को बुझौछु ठीक अछि ताहा एक गुणवाचक विशेषण हम जदि कहया विशेष पद पूर्वरु मध्य लागिथिबारु एहा विशेषर विशेषण मध्य होई परिबो बा ताकू गुणवाचक विशेषण मध्य हम करि परबा ठीक अछि परवर्ती प्रश्न को जिबा एबे रथ यात्रा पाखेइला एहा की प्रकार क्रिया देखंतु पाखेइला इल्ला लागि पाखेइला नाम धातु समापिका मिश्र ना अमिश्र पाखेइला आखेइला ये सब प्रकार इल्ला प्रत्यय जोग हेले इल्ला आइला एइला ये सब थिले हम कोन कहंती एहा हिबो नाम धातु क्रिया ठीक अछि तो सठिक आंसर कोन हिबो नाम धातु होछि सठिक आंसर परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित मध्यरु केउठी एक उपेंद्र भंजकर लेखा अटे मनोबोध चौतीसा अर्घ्य थाली मराकर मृत्यु सुभद्रा परिणय लेखा लेखक ऊपर हमर पोस्ट वीडियो हेछि हमर सिलेबस भीतर मध्ये वीडियो हेछि आउट ऑफ सिलेबस रु किछि मध्ये एक्स्ट्रा हमें वीडियो माने लेखा लेखक पढिचंती तो आपण माने देखिबे सिलेबस आगो प्रथमे सिलेबस सारि देबे तापर आउट ऑफ सिलेबस रु किछि सुरेंद्र महांती गला गंगाधर मेहर गला बलराम दास गला ये किछि रेपुटेड लेखा लेखक टिके पढि देकी जाइथिबे कारण पढि जाई पारे तेणु यार सठिक आंसर कोन हिबो परिणय हे गला विलास हे गला ये सब कोन हम जानि चंती ये सब उपेंद्र भंजकर लेखा तेणु ये सठिक आंसर कोन हिबो उपेंद्र भंज परवर्ती प्रश्न को जिबा
ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। କ'ଣ ନା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା। ପିପାସା, ପ୍ରେପ୍ସା ନା ପ୍ରିପସା ନା ପିପାସା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କ'ଣ ନା ପ୍ରେପ୍ସା ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରେପ୍ସା। ଆଉ ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା ଯଦି କହିବା ଆମେ ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପିପାସା ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠି ଠିକ ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ମିନିମମ୍ ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧିକୁ ଲେଖି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ମିନିମମ୍ 3 ରୁ 4 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧିରୁ। ଆପଣମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କି ଏଇ 3-4 ମାର୍କ ମୋତେ ଭୁଲ କରିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଲେଖିକି ମନେ ରଖିବା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଠିକ ଅଛି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ସ୍ପେଲିଂ ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଦୀର୍ଘଇକାର ରହିବ। ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ପୂଜା ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ପୂଜା କହିଲେ ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବା, ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ କ୍ଷମତା ଲାଭ, ଦାତାର ଧନରେ ଦାତାକୁ ସମ୍ମାନ, ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଅର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ପୂଜା କରିବା ଅର୍ଥ ଦାତାର ଧନରେ ଆମେ ଦାତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଦେବା। ଠିକ ଅଛି, ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ପୂଜା କରିଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ପଦ୍ୟରେ ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ଚଷକ 4 ଆର 6, ଚଷକ 4 ଆର 6 ଅର୍ଥାତ 4 ପାଦରେ ଏକ ପଦ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି, ତ ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହୁଏ? ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ ନା ଚ ଅ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଚୋଖୀ 29 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 29 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ 12 କହିବା ତ 12 କାହାର ନା ନବା, ନଟବାଣୀ 12 ନବା। 16 କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାସୋ ରାମକେରି 16 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଭାନ। ଠିକ ଅଛି, ଭାନରେ କ'ଣ ନା ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ କେତେ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ନା 9 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଟ୍ରିକରେ ପଢିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ ମତେ ଯେଉଁ ବହିଟି ଦେଇଥିଲ ତାହା ନିଅ। ତୁମେ ମତେ ଯେଉଁ ବହିଟି ଦେଇଥିଲ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ନିଅ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇ ନେବାଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଦବା ଉପରେ। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ମତେ ଯେଉଁ ବହିଟି ଦେଇଥିଲ, କୋଉ ବହିଟି ଦେଇଥିଲ ଅର୍ଥ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେଇ ବହିଟି ନିଅ। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସରଳ କିମ୍ବା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟର ଗଠନରେ ସରଳ ବାକ୍ୟର ଗଠନରେ ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ତାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଚନ ଏଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଚନ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଅପ୍ରତ୍ୟୟ, ଅକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନା ଅନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଯଦି ଆମେ କୃଦନ୍ତର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଦେଖିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ କୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଯିବେ, ଅଧିକ ଟିକେ ପଢିକି ଯିବେ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ରହିବେ। ତ ସେଚନକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବା, ସିଚ୍ ଧାତୁ। ଠିକ ଅଛି, ସିଚ୍ ଧାତୁ ସହିତ ଅନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ତାହା ହେଇଯାଏ ସେଚନ। ଠିକ ଅଛି, ସିଚ୍ ଧାତୁ ସହ ଅନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ତାହା ହେଇଯାଏ ସେଚନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଧର୍ମବିତ ଏହା କାହାର ଲେଖା ଅଟେ? ଠିକ ଅଛି, ଏହାର ଲେଖକ କିଏ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ନା ଭୀମ ଭୋଇ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଅଧର୍ମବିତ କହିଲେ ଏହା ହଉଛି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଏଇ ଯୋଉ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଏଇ ଜଣକ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ଦିତା ପର୍ସନ, ଯିଏକି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ପରୀକ୍ଷା ହବ ମାନେ ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବ। ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେକ ଲେଖକ ବା ପୁରା ଯେତେକ ୟାଙ୍କର କୃତି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢି ଦେଇକି ଯାଇଥିବେ। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ରାହାଜାନୀ, ବାଲେଶ୍ୱରୀ ପଙ୍ଗାଲୁଣ, ଠିକ ଅଛି, ବୀରେଇ ବିଶାଳ, ଏ ସମସ୍ତକୁ ପୁରା ମନେ ରଖିକି ଯାଇଥିବେ, କାରଣ ଫକୀରମୋହନରୁ ମଷ୍ଟ ପଢିବ।
परवर्ती प्रश्न घरे खाइबा पाई चाउल नाही यह क्यों प्रकार कारक बोली पचार कारक रु प्रश्न आछि तो कारक रे घरे घरे कहले कौन गोटे निर्दिष्ट स्थान रे आ रे लगी घर रे घर रे जहा घरे सैया तेणु घर रे कौन नाही ना खाइबा पाई चाउल नाही ठीक अच्छे घरे गोटे कौन निर्दिष्ट स्थान को बुझेला तो स्थान रे ठारे मान ठारे अच्छी आमर तृतीय हम नहले सप्तमी हम आउ सप्तमी विभक्ति रे को कारक हुए जेहेतु गोटे स्थान को बुझेला सप्तमी विभक्ति रे को कारक हुए ना सप्तमी विभक्ति रे अधिकरण कारक हुए ठीक अच्छे अधिकरण कारक हुए तेणु यह हूँ स्थानाधिकरण सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक आ को अधिकरण ना स्थान अधिकरण। परवर्ती प्रश्न को जीवा 22 नंबर प्रश्न अच्छी जे धूर्त श्रृगाल यह क्यों समास धूर्त श्रृगाल यह क्यों समास पचार अलुक समास बहुब्रीहि समास दिग्गु समास ना कर्मधारय समास यही समास उपरे मते काली बहुत भाई भौणी मैंने कमेंट करते कि सर समास उपरे गोटे एमसीक्यू जानतु ठीक अच्छे मु नेक्स्ट काली इवनिंग रे मु समास उपरे गोटे एमसीक्यू जानिबी आपण माने चैनल टी सब्सक्राइब कर रखि थांतु और निश्चय भाव में एमसीक्यू प्रैक्टिस करबा काली इवनिंग रे ठीक अच्छे तो आज इवनिंग रे आमे पूर्दंतर गोटे सही मैं तद्धितर आ गोटे एमसीक्यू प्रैक्टिस करदवा आ नेक्स्ट काली इवनिंग रे आमे समास ऊपर गोटे एमसीक्यू प्रैक्टिस करबा ठीक अच्छे वर्तमान समय होची हमको प्रैक्टिस रो जते आमे पाठ पढ़ी देइचंती एक्स्ट्रा वर्तमान आ किछि पढ़िबा नै एबे जते आपण पारिए प्रैक्टिस करंतु जहा पढ़िचंती ताको रिवाइज करंतु ठीक अच्छे ता द्वारा कि आपण मानकर कॉन्फिडेंस ज्ञान हवा जिते नुआ नुआ पढ़े आपणकर जिते बर्तमान नुआ नुआ पढ़े से आप डिमोरालाइज हो आपण मानकर कॉन्फिडेंस से डाउन हो तेणु आप रिक्वेस्ट जहाँ पढ़ी बर्तमान केवल ताको रिविजन करंतु ठीक अच्छे आपण भाविबे मु बहुत डीप पढ़ीदेवी बहुत डीप पढ़ा किसी दरकार ना ठीक अच्छे आपन को क्वेश्चन पूरा ऊपर ऊपर पचारे पूरा ऊपर सिंपल ऊपर पचार आप डीप पढ़ी जाइए सिंपल क्वेश्चन को भूल करके आसबे जोटा कि माने इवन मो सहित भी यहाँ 2022 मसीह मोर सहित यहाँ तेणु मु मो अभिज्ञतार कहूँ तो आपण मैंने टिके माने बेसी डीप को पढ़िया दरकार नहीं वर्तमान समय जहाँ पढ़ी डीप अर्थ यह नुहे कि मु कॉन्सेप्ट क्लियर हेबिनी माने आपण मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर हुंतु आउ किंतु वर्तमान समय होची वर्तमान रिवीजन करंतु ठीक अच्छे तो परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी ना हाँ पढ़ुले धूर्त श्रृगाल तो यह क्यों समास देखो श्रृगाल है विशेष्य पद आउ धूर्त है यह तार गोटे गुण को बुझाऊँ विशेषण तो यह हूँ विशेषण गोटे विशेषण और विशेष पद को नहीं जो समास कहती कर्मधारय समास पूर्व पदरे विशेष्य कि विशेषण विशेषण कि विशेष्य विशेष्य कि विशेष्य ये थिले आमे ताको कर्मधारय बोली कहि थाउ यार यदि आमे व्यासवाक्य बाहर करबा कोन ना धूर्त अटे श्रृगाल धूर्त अटे श्रृगाल धूर्त श्रृगाल की समास ना कर्मधारय समास बोली आमे जानिबे ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न कौन अच्छे 23 नंबर प्रश्न ना क्षत्र वृत्ति छाड़ी ब्राह्मण स्वरूप सभा को पांडवे चलती गोप्यान स्वरूप गढ़ु तंभा पात्र करे अच्छई जपामाली करे अच्छई जपामाली कंठेण तुलसी रुद्राक्षर माली आपण मैंने पचार क्यों छंदरे रचित बोली पचार देखो छंद जाना पहले हमको प्रतिपादर अक्षर संख्या को गणिबा 2 4 6 3 9 3 12 तो ये पाइले 12 तो द्वितीय पादटी को गणिदेवा सभा को 3 3 6 3 9 3 12 3 15 ये 15 तो आपण मान देखिले जे प्रतिपादर अक्षर संख्या रे विभिन्नता आसुची तेणु अक्षर असमानता आसुची असमान आसले आम जानी जो अक्षर प्रतिपादर अक्षर असमान आसे ताकू आम दांडी बोली कही ठीक अच्छे द आम यह पढ़ी कि दांडी वृत्त असमान अक्षर ठीक अच्छे तो यह सठिक आंसर कौन हो दांडी यार सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न कौन पचार परवर्ती प्रश्न अच्छी इच्छन्ति दाम्भिके हस्ते रखिबाकू समस्तंक भाग्य डोरी निज भाग्य डोरी काल हस्ते एहा पकांती हेले पासोरी एटा पचारछि एहा केउ अलंकार रे रचित आमे देखिबा
जे एठारे शेष अच्छी कौन ना डोरी आउ यार शेष अच्छी कौन प्रथम द्वितीय पादर शेष अच्छी रुई बा सोरी तो आम देखिले जे शेष वर्ण दुईटी व्यंजन वर्ण एवं सॉरी शेष वर्ण दुईटी व्यंजन वर्ण एवं शेष वर्ण दुईटी कौन अच्छी ना समानता अच्छी आउ कौन तार उपांत्य वर्णटी अर्थ अंत्य वर्ण पाख वर्णटी उपांत्य वर्णटी कौन अच्छी ना ओकार अच्छी आउ तार एठी द्वितीय पादरे मध्य उपांत्य वर्णटी मध्य ओकार अच्छी तेणु अंत्य वर्ण एवं उपांत्य वर्ण उभय कौन है ना समान है आ उभय कौन अच्छी ना व्यंजन वर्ण अच्छी ठीक है तेणु यह अनुप्रास अलंकार व्यंजन वर्णर साम्यता रही आउ शेषर अंत्य वर्ण समान रही अंत्यानुप्रास मन रखिए अंत्यानुप्रास आमर अनुप्रास अलंकार टाइप 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 अनुसार आमर कीवर्ड को आमे मन रखी देइछन्ते तो आपण माने जो माने क्लास करि नांती अनुप्रास अलंकार मु आमर डिस्क्रिप्शन ले लिंक दे देछि आपण माने जाई सेठी क्लास देखि कि अनुप्रास अलंकार रूपक अलंकार ठीक अछि आ व्यतिरेक अलंकार उत्प्रेक्ष अलंकार ये सब क्लास करदेवे जो द्वारा कि आपण मानकु जेतक जो एग्जांपल सब दिया है से एग्जांपल गुड आपण मानक पई बहुत इफेक्टिव हो आपण गुडे अराउंड 50-60 रो कीवर्ड को मन रखी जानतु क्वेश्चन तो तार भीतर आसीबो ना बाई चांस 19-20 रे बाहर आसी पारे किंतु प्रोबेबिलिटी अच्छी ना जे तार दूर क्वेश्चन आसी पारिबो बोली आपण एते सारा गीत पढी कि जिवे एग्जांपल पढी कि जिवे कांसेप्ट पढी कि जिवे कोन तार दूर क्वेश्चन आसीबोनी तो आपण माने वीडियोटी को देखंतु आउ से कीवर्ड को मन रखिया पई चेष्टा करंतु ठीक अछि परवर्ती गीत कोन अछि परवर्ती प्रश्नटी कोन अछि ना सम्यक रूपे देबा एहाकू एक पदरे प्रकाश कले कोन हेबो सम्यक रूपे देबा एकू एक पदरे प्रकाश कले हेबो संप्रदान 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 ना संप्रदान तो यार सटीक आंसर कोन हिबो संप्रदान ठीक अछि सम्यक रूपे दान संप्रदान परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी चाहिए नृपति शिशु हस्ते जन्हे नव विकसित पद्म चक्रवर्ती चिन्ह सकाल तहिरे एटा पचार क्यों अलंकार बोली पचार ठीक है आ गोटे पाद छाड़ी ही जाइए क्षमा करिए तो चाहिए नृपति शिशु हस्ते जन्हे जन्हे आमे पाइले ठीक अच्छे जेन्हे अच्छी जेसन जेन्हे ये सब थे आपण को अलंकार बोली ताको कहिबे ए ताको कहबे उपमा अलंकार बोली कहबे तो आप उपमा अलंकार हमर क्लास हेची तार कीवर्ड गुडी मन रखिबे ए चैप्टर टी ए जो छाडी हेची जोटा आपण मान से वीडियो माध्यम रे जानि पारिबे ठीक अछि आपण मान से वीडियो टी को देखि नेबे जानि नेबे उपमा अलंकार रो एटा को टाइप मध्ये आपण माने जानि पारिबे ठीक अछि टाइप मध्ये आपण माने जानि पारिबे परवर्ती प्रश्न को जिबा तेजस्वी प्रकृति प्रत्यय कले कौन है तेजस्वी तेजस्वी तेजह युक्त बीन तेजह युक्त मत तेज युक्त बत ना तेज युक्त मन देखो तेजस्वी को जदि आमे प्रकृति प्रत्यय करबा तो या सटीक आंसर हे जिवो तेजह युक्त बीन ठीक अछि तेजह युक्त बीन हे जिवो यार सटीक आंसर ऑप्शन ए हे जिवो यार सटीक आंसर ठीक अछि कृदंत तद्धित सबुठारु आमर आपण मानकु कष्ट चैप्टर लागुतो तेणु आपण माने बेसी ता ऊपर बेसी फोकस करंतुनी टेंशन हबो बेसी फोकस करिया किछि दरकार नै जेतिकी माने एग्जाम ओरिएंटेटेड एग्जांपल्स अछि बा तार प्रत्यय अछि अल्प टिके पढि कि जानतु तार ऊपर क्वेश्चन आसीर 70-80% चांस अछि यदि आपण मो ऊपर विश्वास थिबो भाबुचंती मो अभिज्ञता रो कहूची तेणु आपण माने सेतु पढि कि जानतु निश्चय भाबरे देखिबे क्वेश्चन पाइबे आपण मु जो कहि देछि जो प्रत्यय माने पढि कि जिवे से प्रत्यय मानक पढि जातु देखियो निश्चित भाव रे सेतिरु क्वेश्चन पाइबे आ एग्जाम हॉल रु बाहरी मते कहबे परवर्ती प्रश्न कोन ना दुष्टामी छाड़ी साधुता अवलंबन करो रेखांकित पदटी केउ प्रकार पद बोली पचारछि ए साधुता साधुता गोटे विशेष पद विशेषण पद अवय पद ना क्रियापद देखंतु साधुता हे गला वार्धक्य हे गला हमरो सहिष्णुता हे गला ये सब हमरो गोटे गुण बा अवस्थार नाम तेणु आम साधुता यह हूँ गोटे गुणवाचक विशेष्यर नाम गुणवाचक विशेष्यर नाम ठीक है यह हूँ एक विशेष्य पद ठीक है परवर्ती प्रश्न को जीवा
ସନ୍ଧିରୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଛି। ପୟୋଦାନ ସନ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ହେବ? ପୟୋଦାନ ପାୟା ଯୁକ୍ତ ଦାନ, ପୟଃ ଯୁକ୍ତ ଦାନ, ପୟା ଯୁକ୍ତ ଦାନ ନା ପୟୋଦ ଯୁକ୍ତ ଦାନ? ଦେଖନ୍ତୁ ପୟୋଦାନ କହିଲେ ପୟଃ ଯୁକ୍ତ ଦାନ। ଠିକ ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ ପୟଃ ଯୁକ୍ତ ଦାନ, ପୟୋଦାନ ମନେ ରଖିବେ, ପୟଃ ଯୁକ୍ତ ଦାନ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ। ପ୍ରତ୍ୟଗ୍ନି ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଅବୟଭାବ ସମାସ? ପ୍ରତ୍ୟଗ୍ନି ପ୍ରତ୍ୟଗ୍ନି ପଚାରିଛି। ଅବୟଭାବ ସମାସ ଆପଣମାନେ ସମାସର ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି ପଢନ୍ତୁ, ଅବୟଭାବ ସମାସକୁ ଯେକୌଣସି ମତେ ପଢିକି ଯିବେ। ଅବୟଭାବ ସମାସ ନଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ନଜ ବହୁବ୍ରୀ, ଏଇ ତିନୋଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ବି ହଉ ପଢିକି ଯିବେ, କାରଣ ଏଇ ତିନିଟି ସବୁଠୁ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ସମାସ ଅଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମାସକୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ହଉ ବି ହଉ ଧରି ପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା, କିନ୍ତୁ ଅବୟଭାବ ସମାସ ଆଉ ନଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ନଜ ବହୁବ୍ରୀ ତାକୁ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟଗ୍ନି ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଅବୟଭାବ ସମାସ ହୋଇଛି? ଆଦିକ୍ଷ ଅର୍ଥରେ, ସମୀପ ଅର୍ଥରେ, ସମ୍ମୁଖ ଅର୍ଥରେ ନା ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଥରେ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟଗ୍ନି ଯଦି ଆମେ ତାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ନା ଅଗ୍ନିର କ'ଣ? ଅଗ୍ନିର ସମ୍ମୁଖ, ଅଗ୍ନିର ସମ୍ମୁଖ କୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟଗ୍ନି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଅଗ୍ନିର ସମ୍ମୁଖ ପ୍ରତ୍ୟଗ୍ନି। ତ ଏଠାରେ ସମ୍ମୁଖ ଅର୍ଥରେ ଅବୟଭାବ ସମାସ ହୋଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ସମ୍ମୁଖ ଅର୍ଥରେ ଅବୟଭାବ ସମାସ ହୋଇଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶରେ ମହଙ୍ଗା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି। ଏ ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରତିଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବୟ ବୋଲି ପଚାରିଛି? କ୍ରମବୋଧକ ଅବୟ, ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବୟ, ପଦାନ୍ୱୟ ଅବୟ ଆଉ କାଳବୋଧକ ଅବୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟକୁ କୁହାଯାଉଛି ସମ୍ପ୍ରତି। ତ ଏହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କାଳବୋଧକ ଅବୟ। ସମ୍ପ୍ରତି, ଏବେ, ଏହି କ୍ଷଣି, ଏ ସବୁ ହଉଛି କାଳବୋଧକ ଅବୟର ଉଦାହରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁନର୍ମୂଷିକ ଭବ, ପୁନର୍ମୂଷିକ ଭବ ଏହା କାହାର କୃତି ଅଟେ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନା ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର? ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୁନର୍ମୂଷିକ ଭବ ଏହା ହଉଛି ଆମର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଏକ ଗଳ୍ପ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ହଉଛି ପୁନର୍ମୂଷିକ ଭବ। ଲେଖା ଲେଖକ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଛି କି ଲେଖା ଲେଖକ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲ କରିକି ଆସିବେନି, କାରଣ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ, 3 ମାର୍କ ପୁରା ଥୁଆ, 3 ମାର୍କ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲ କରିକି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଲେଖା ଲେଖକ ଭିଡିଓ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ତାକୁ 2 ଥର 3 ଥର ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଆମେ ଏମସିକ୍ୟୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ବା ଏମସିକ୍ୟୁ କିଛି ଆଣିବା, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦଉଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଡିମାଣ୍ଡକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 2025ରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମର ପୁଣି ହାଇସ୍କୁଲ ଚାକିରି ଆସିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଯେମିତି ହଉ ହାଇସ୍କୁଲ ଚାକିରି କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ପୁରା ନିଡି, ଯୋଉମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, 22 ମସିହା 23 ମସିହାରେ କଟିଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ମାର୍କ ପାଇଁ, ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଜବ୍। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମକୁ ଯଥାର୍ଥତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ବି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ। ଉଭୟଙ୍କର ଖେଳିବାର ଶୈଳୀ ଅଲଗା ଅଲଗା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ପଚାରିଛି? ଏ ଯୋଉ ଉଭୟଙ୍କର ଖେଳିବାର ଶୈଳୀ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଆପଣ ମୁଁ ଏଥିରେ କହିବି ଉଭୟଙ୍କର ଖେଳିବାର ଶୈଳୀ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଆପଣଙ୍କ ଦିମାଗକୁ ଆସିବ ଯେ କାହାର? କୋଉ 2 ଜଣ ଖେଳୁଥିବେ, କୋଉ 2 ଜଣ ଲୋକ ଖେଳୁଥିବେ, ସିଏ ରାମ ହେଇପାରେ, ରାମ ଆଉ ମଧୁ, ଇଏ 2 ଜଣ ଲୋକ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଉଭୟଙ୍କର ଖେଳିବା ଶୈଳୀ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏଇ ଯୋଉ ରାମ ଆଉ ହରି ପାଇଁ ମୁଁ ଉଭୟ ଶବ୍ଦଟି ଲଗେଇଲି, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଉଭୟ ଶବ୍ଦଟି ଲଗେଇଲି ତାହା କ'ଣ କଲା ନା ମତେ ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ଏ ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ଏ ବିଶେଷ୍ୟ, ଏଇ 2ଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସହାୟତା କଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ, ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ ପଦକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି, ଉଭୟ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତ ହେଇଗଲା, ସବୁ ହେଇଗଲା, ଏ ସବୁ ହଉଛି ଆମର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମର ଉଦାହରଣ। ପଢିକି ଯିବେ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଥର ଉଠିଛି, ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମକୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ।
ପଚାରିଛି ବରଣୀୟ ଏଥିରେ ଥିବା ଧାତୁଟି କଣ ହେବ? ବରଣୀୟ ବର ଧାତୁ, ବର ଧାତୁ ନା ବୃ ଧାତୁ ନା ବରଣ ଧାତୁ? ଯଦି ବରଣୀୟକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବା କଣ ନା ବୃ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ, ଠିକ ଅଛି, ବୃ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ ବରଣୀୟ। ସେମିତି କରଣୀୟ କହିଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା କୃ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ କରଣୀୟ। ଦର୍ଶନୀୟ କହିଲେ କଣ ହବ ନା ଦୃ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ। ଶ୍ରବଣୀୟ କହିଲେ କଣ ହବ ନା ଶ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ। ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପଦ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଆଉ 2-3ଟା ପଦକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦବା ନା ଆମର ଏକ ସହିତ ସେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ମନେ ରହିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୈରବ ଆରବେ ରେବା ଦେଇ ଲମ୍ଫ ଜନମାଏ ଜନ ମାନସେ ପ୍ରକମ୍ପ। ଏଠାରେ ପଚାରିଛି ଏହା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଚିହ୍ନିବେ। ଭୈରବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ର ଆଉ ବ ଅଛି, ର ଅଛି ଆଉ ବ ଅଛି। ତାପରେ କଣ ଅଛି ନା ପୁଣି ଆରବରେ ର ଆଉ ବ, ପୁଣି ରେବାରେ ର ଆଉ ବ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ର ଆଉ ବ ର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ଘଟିଛି। ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ଘଟିଲା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅନୁପ୍ରାସ। ଠିକ ଅଛି, ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ସରି, ଜନମାଏ ଜନ ମାନସେ ପ୍ରକମ୍ପ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନମାଏ, ଜନମାୟରେ କଣ ଅଛି ନା ଜ ନ ମ, ଜ ନ ମ। ତାପରେ ପୁଣି ଏଠି ଜନ ମା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜ ନ ମ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ଘଟିଛି। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଏବେ ମତେ ଟାଇପ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଟାଇପ ପଚାରିଦେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଟାଇପରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି କ୍ରମବୋଧକ ଭାବରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲା, କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିଲା, ଯାହା ଜ ପରେ ନ ଆସିଛି ପୁଣି ଜ ଆସିଛି, ପୁଣି ଜ ନ ମ, ତାପରେ ପୁଣି ଜ ନ ମ, ଏଠି ର, ଏଠି ବ, ପୁଣି ର ବ, ଏମିତି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ କୋଉ ଅନୁପ୍ରାସ କହନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଯୋଉମାନେ ମୋ କ୍ଲାସଟିକୁ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରର ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇପଟା କଣ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହୋମୱାର୍କ ହଉଛି ଏଟା, ମତେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରର ଟାଇପଟିକୁ ଜଣାଇବେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆଜିର ଏଇ କ୍ଲାସରେ ଆମେ 35ଟି MCQକୁ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଯାଏଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ, କାରଣ ଲାଇକ୍ ଟିଏ ଦେଲେ କଣ ହବ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଦେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କଲେ କଣ ମତେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁନଶ୍ଚ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଆସିପାରିବି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ମତେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ ଟିଏ ଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଠିକ ଅଛି, ରହୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଦେଖା ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।